रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला ख़ातिमुन नबिय्यीन। सबसे पहले मैं मीडिया के अपने तमाम भाइयों का, तमाम चैनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे आप सब तशरीफ़ लाए। हमें आपकी मसरूफ़ियात का बखूबी अंदाज़ा है कि जगह जगह इस वक्त लम्हा बलम्हा चूँकि सियासी सूरत हाल बदल रही है और मुख्तलिफ़ इवेंट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमारे सेक्रेटेरिएट में तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कुछ जमातों के हमारे दोस्त साथी अभी शरीक हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं, अजगज़ई साहब की पार्टी के और नेशनल पार्टी के दोस्त अभी आ रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च, उसकी तमाम जो हतमी तारीख़ें, जगह, रूट तय हुआ है और उसके बाद JUI का और PDM का जो मुश्तरका एक लॉन्ग मार्च, और उसके बाद 28 तारीख़ को जो कि एक फ़ाइनल जलसा होगा, उसकी तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखना और आपके ज़रिए पूरी कौम तक पहुंचाना। इससे पहले हमारी बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई अपोजिशन में शामिल अपोजिशन जमातों की, और जमातों के अंदर भी कई मशवरे हुए। उसके बाद जो अपोजिशन की PDM की में शामिल जमातें हैं उनके साथ मुशावरत हुई। कुछ तब्दीलियाँ भी की गई लॉन्ग मार्च की तारीख़ में, क्योंकि जो असम्बली का इजलास है वो 25 तारीख़ को तलब किया गया। तो उन तमाम मुशावरती मीटिंग्स के बाद आज हम इस नतीजे पे आपके सामने बैठे हैं, एक हतमी नतीजे के बाद आपके सामने बैठे हैं। और मैं आपसे PDM का मुश्तरका जो जलसा है उसकी भी और हमारे जो लॉन्ग मार्च हैं हो रहे हैं उनकी भी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च लाहौर से 26 मार्च को सुबह शुरू होगा। उस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मियाँ हमज़ा शहबाज साहब फरमाएँगे। ये लॉन्ग मार्च 26 मार्च को, भाई थोड़ी सी खामोशी अगर इख्तियार कर लें, ये लॉन्ग मार्च 26 मार्च को मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज साहब की क़यादत में गुजरांवाला तक का सफ़र करेगा। लाहौर से एक रूट दिया जाएगा बाकायदा, वहाँ से बहुत बड़े इस्तकबालिया रैलीज़ वो साथ शामिल होती जाएंगी। और थोड़ी सी अगर आपको याद हो तो अदलिया बहाली तहरीक में जो एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था, और उसका नतीजा जो है वो गुजरांवाला तक पहुँचने के साथ ही निकल आया था, उसी की याद इंशाअल्लाह ताज़ा होगी और लाखों की तादाद में कारकुनान लाहौर से ये मार्च शुरू करेंगे। और हमारा जलसा रात को गुजरांवाला में होगा 26 तारीख़ को, और लॉन्ग मार्च का जो पड़ाव है वो भी गुजरांवाला में होगा। अगले दिन यानी 27 मार्च को ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से रवाना होगा और रास्ते में जगह जगह इसका इस्तकबाल किया जाएगा। और पड़ाव जो है वो सराय आलमगीर में एक बहुत बड़ा जलसा और उसका पड़ाव सराय आलमगीर में होगा। 28 तारीख़ को सुबह ये सराय आलमगीर से रवाना होगा लॉन्ग मार्च, और बहुत बड़ा एक इस्तकबालिया जेलम के मकाम पे होगा और दीगर जो आगे बड़े हमारे शहर आ रहे हैं वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप से होता हुआ 28 तारीख़ को शाम एक बहुत बड़ा जलसा आम जो जिसकी तादाद इंशाअल्लाह लाखों में होगी, वो हमारा पेशावर मोड़ के मकाम पे श्रीनगर हाईवे, जिसे कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो जलसा आम होगा उसमें ये शामिल होगा। तो लिहाजा हमारा जो इस वक्त PDM का मुश्तरका जलसा है उसकी जो तारीख़ है वो 28 मार्च शाम को पेशावर मोड़ के मकाम पे श्रीनगर हाईवे, जिसे कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला होगा। वो हमारा फ़ाइनल वेन्यू है और उस मकाम पे आपको तफसीलात जो है हाफिज़ हम्दुल्ला साहब बताएंगे कि आगे मौलाना फजल रहमान साहब का, दीगर PDM की शामिल जमातों का, उसके साथ साथ हमारे जो 5 अज़ला हैं, मुल्तान डिवीज़न, 5 डिवीज़न हैं, मुल्तान डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, DI खान डिवीज़न, भावलपुर डिवीज़न, ये सारे भी इंशाअल्लाह डायरेक्ट जलसागाह में आएंगे। 28 मार्च शाम डायरेक्ट जहाँ पे पेशावर मोड़ पहुँचेंगे और मौलाना साहब का अपने रूट हैं, अपने उनके कारकुनान जो है वो भी इंशाअल्लाह
26 مارچ سے یہاں جلسہ کے مقام پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، جس کی تفصیلات حافظ صاحب آپ کو دیں گے. تو آپ کو انشاءاللہ زبانی کلامی نہیں، عملاً آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ایک ایسا بڑا مجمع 28 مارچ کو یہاں اسلام آباد سری نگر ہائی وے پہ نظر آئے گا، جو اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اجتماع ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے جو انتظامات ہیں، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، ان سب نے مشترکہ طور پہ یہ سارے انتظامات کر لیے ہیں. ان کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور انتظامیہ کو تحریری طور پہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے یہاں پہ 28 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ منعقد ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے کہ حافظ صاحب کو گزارش کروں کہ وہ جے یو آئی کے حوالے سے اپنے تمام جو ان کے روٹس ہیں، انتظامات ہیں، ان کا ذکر کریں. میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنے کھلاڑی ہونے کا اور کرکٹ کی مثالیں دینے کا انہوں نے آغاز کیا، اور ابھی تک وہ مثالیں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں. تو میں ان سے اسی حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. آپ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل کھلاڑی کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں، ہر وقت آپ اپنے آپ کو بہت بڑا فاتح کہتے ہیں. تو ایک اچھے کھلاڑی کی یہ سب سے بنیادی اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے کھیل کے میدان میں، جو کہ آپ بالکل نہیں کر رہے. آپ اپنے مخالفین کو ابھی تک گالیاں دینا اور بددعائیں دینا، جب آپ اپنے مخالفین کو یہ بددعائیں دینے شروع ہو جائیں کہ آپ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میچ ہار چکے ہیں. ہم آپ کو بہت، آپ یہ کہیں کہ سیاست میں مروجہ جو وزاداری کے، حیاداری کے اصول ہوتے ہیں، ان کے تحت آپ سے ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مرد میدان بنیں اور کھیل کے میدان کی طرح اس میں آپ مقابلہ کریں اس تحریک عدم اعتماد کا. کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی، جمہوری اور قانونی آپشن ہے. یہ کوئی غیر قانونی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتیات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اپنے بندے پورے ہیں، جو آپ 10 لاکھ کا اجتماع آپ نے کہا ہے میں 27 کو لے کے آؤں گا، آپ اپنا اجتماع بھی دیکھیے گا، اور یہ میڈیا کے سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کے ذریعے پوری قوم دیکھے گی کہ جو پی ڈی ایم کا اجتماع ہے وہ 10 لاکھ کا ہے یا آپ کا اجتماع 10 لاکھ کا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ 10 لاکھ افراد کو زحمت دینے کی بجائے اپنے 10 بندے پورے کر لیں، تو آپ کو شاید اتنے لوگوں کو زحمت دینے کی باری ہی نہ آئے. تو بس آخر میں جناب یہی ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. آئیں میدان میں مقابلہ کریں. کس کے پاس اکثریت ہے، کس کے پاس پاکستان کے عوام کی تائید حاصل ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات فتح اور نصرت دیں گے. میں بہت شکریہ. میں حافظ حمداللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا سارا پروگرام رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.